कांता और मल्ली को एकुटिया छाड़ी मोहित और चाकर बाहर को गले। सेठी मोहित बाबू को चाकर मल्ली गोटे डाहाणी बोली कहिला। से किपरि ता बापा माँ को मारिला से विषय से सबु किछि कहिला। एते कथा सुनी मोहित को भी लगिला समस्ते गोटे कथा कहउछन्ते तो कथारे तो किछि तो सत्यता थिबो। चाकर मोहित को कहिला डाहाणीर चोटी रे ही तार शक्ति थाए। जदि आमे ता चोटी को काटी देबा से शक्तिहीन होइजिबो। तापरे आमे ताकू जियंता जाली देले से संपूर्ण भाव में शेष होइजिबो। मोहित बाबू सबू शुणिले किंतु तांको मनरे एबे भी टिके संदेह थिला। से निज स्त्रीर सुंदर लंबा केश को काटी ताकू जालिबे केमिते। से अपेक्षा कले जेतेबेले तांकू से मारिबा पई आसीबो सेतेबेले से मल्ली को मारिबे। मल्ली किंतु आग परी तांकू सबुथिरे संतुष्ट करुथाए। मोहित को मनरे टिके भी जो संदेह थिला ताकू मल्ली ता निरीह चेहरा और भल पाइबा द्वारा दूरेई देला। मोहित चाकर मुहर मल्ली गोटे डाहाणी शुणी मध्य से ता विश्वास करने को नाराज थिले। हठात एमिति अनेक मास बीतीगला परे तांको मल्ली आउ थरे माँ हेबाकू जाउथिबा कथा कहिला। 2 मास परे ही मल्ली कहिला माँ कहउछन्ती एथर हमर झियोटे हेबो। गोटे अमावास्या रातिरे समय राति गोटे हेबो तांको बारीपटे अनेक डाहाणी माने आसी पहुँचिले। समस्ते निजर असल रूपरे थिले। समस्ते मल्ली उपरे रक्त ढाली ताकू रक्ताभिषेक कले। गोटे युवक को सेमाने बलि देबा पई बांधी रखिथिले। हठात 4-5 जन डाहाणी एका सांगरे से युवक उपर को लंफ दे ताकू तले पकाई देले। कि ता बेक को कामुड़िला तो कि ता हाथ को आउ कि ता गोड़ को। से युवकटी पीड़ारे छटपट होई चित्कार करुथाए। ता देहर सबू रक्त शोषिबाको सेमानकू बेसी समय लागिलानी। शेषर गोटे डाहाणी तार छाती रे हाथ पुराई ता हृदय को काढ़ी आनी मल्ली को खाइबाकू देला। एही सबू मोहित को चाकर लुचि देखुथिला। सेही डाहाणी मानक मध्यरो जणे ताकू देखि ताकू ता पछपटु जाई ता बेक को धरी खूब जोरे मोड़ी देला। जहा फल ता बेकर हाड़ भांगी जाई से सेहीटारे मुह मोड़ी होई तळे पड़ीगला। किछि मुहूर्त मध्यरे तार मृत्यु होईगला। डाहाणी मानकर उत्सव राति पाहिला पर्यंत चलिला। सकाळ हेबा गरु समस्ते निज निज रूप बदलाई जे जेउठु आसीथिले सेठाकू फेरी गले। चाकरर शव को मल्ली और ता माँ बारीपटे थिबा एक अव्यवहृत कूओरे फोपाड़ी दे कूओ उपर एक पथर ढांकुणी देदेले। ता परदिन सकाळे मोहित उठी देखिले चाकर नहीं। से मल्ली को चाकर विषय पचारि पारो से कहला आज सकाळु से ता गाँ को चली जाइछे। तांको स्त्री को देह बहुत खराब अच्छे। एमिति किछि मास बीतीगला। मल्ली गोटे झील को जन्म देला। झीलटी अत्यंत सुंदर थिला। आखि नाक सबू ठीक मल्ली परी थिला। मल्ली और मोहित को परिवार रे एते दिन परे गोटे खुशीर मौका आसीथिला। से एहाकू एमिति छाड़िबा पई चाहू नथिले। से गोटे भोजीर आयोजन करे अनेक सांग साथी मानकू निमंत्रण कले। तांको झीयर ना स्वाहा दियागला। मोहित तांको झील को निज ठारू क्षणक पई भी अलगा करू नथिले। रातिरे थरे स्वाहा मोहित बाबू को पाखरे शोईथिला। मोहित बाबू गभीर निदरे थिले। हठात तार नख गुड़िक बढ़िबाकू लागिला। दांत गुड़िक बड़ बड़ होईगला। आखि लाल होईगला। चेहरा अत्यंत भयंकर हुई जीभ बाहर को बाहरी आसिला। से जीभ को बारंबार बाहर को भीतर को करुथाए। से मोहित को छाती उपर जाई बसी पड़िला। से दांत मोहित को बेकरे लगाई थिला। ठीक कामुड़िबा आगरो मल्ली आसी ताको अटकाई देला। मोहित को ठारू अलगा करिदेला। आ ताको कहिला एबे नुहे आमे याको परे खाइबा। एमिति किछि वर्ष बीतीगला। स्वाहा जेहेतु डाहाणी ताको रक्तर रंग एवं गंध बहुत भल लगुथाए। थरे स्वाहा बगीचारे बसी खेलुथिला। सेठी गोटे गछ उपरे अनेक पक्षी थिले। से सेमानकू एकालୟରେ बसी देखुथिला। किछि मुहूर्त परे सेमाने छटपट होई तळे पड़ी मरीगले। एहा हेउथिला बेले मोहित एसबू देखुथिले। से जाई सबू कथा मल्ली आगरे कहिले। मल्ली किंतु हसी कहिला तुमे एसबू कौन कहुछ? गोटे छोट झील एमिति केमिति करि परिबो? ए कथा अन्य काहाकू कहिबनी।
ସେମାନେ ତୁମ ଉପରେ ହସିବେ। ମୋହିତକୁ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାହା ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ବାସଗୃହକୁ ମଲ୍ଲି ଏବଂ ସ୍ୱାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୋହିତ ସକାଳେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତେ। ସେଠି ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କେହି ଆଗ ଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମୋହିତ ଏହି କଥା ନେଇ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ମଲ୍ଲିକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ମୋହିତଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଶୁଣା କରିଦେଲା। ସ୍ୱାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଏବେ 5 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାହା ନିଜ ଶକ୍ତି ସହିତ ପରିଚିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତା ଭିତରେ ନିହିତ ଥିବା ଡାହାଣୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବା, ଅନାୟାସରେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବା ଆଦି ସେ କରିପାରୁଥିଲା। ମୋହିତଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ଥରେ ମୋହିତ ଏବଂ ସ୍ୱାହା ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘ ଆସି ମୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଲା। ସ୍ୱାହାର ଡାହାଣୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ତାର ଆଖିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇ ନଖ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସେହି ଚିତାବାଘର ପେଟକୁ ନିଜ ଲମ୍ବା ନଖରେ ଚିରି ଦେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ମୋହିତଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା। ମୋହିତ ଅବାକ ହୋଇ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚିତାବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋହିତକୁ କ'ଣ କହିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ମୋହିତ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖରେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏବେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଡାହାଣୀ ଯିଏ ଏତେ ବର୍ଷ ସାଥିରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିନଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋହିତକୁ ଆଗରୁ କେବେଠୁ ମାରିସାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଏତେ ବର୍ଷ ମୋହିତଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ମୋହିତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାହାଣୀ। ସେ ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ବି ପ୍ରକଟ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମୋହିତ ଏବଂ ସ୍ୱାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋହିତ ମଲ୍ଲିକୁ ସବୁଠି ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଚିଠିରେ ସେ ମୋହିତକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ ସ୍ୱାହାକୁ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କେମିତି ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରପୂର୍ବକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ମଲ୍ଲି ଜାଣିଥିଲା ସ୍ୱାହାକୁ ଯଦି ଡାହାଣୀ ସଂସ୍କାର ନ ମିଳିବ ସେ କେବେ ବି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତା ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମୋହିତ ସ୍ୱାହାକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତାକୁ କେବେ ବି ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ତାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଓ ପୂଜାପାଠ ଆଦି କରାଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ଡାହାଣୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ସ୍ୱାହାକୁ ଜଙ୍ଗଲଠୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। ମୋହିତ ଚାକିରିଠୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅବସର ନେଇ ସହରରେ ଏକ ଘର କିଣି ସେଇଠାରେ ସ୍ୱାହାକୁ ନେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।